Hello guys. For this video guys, kay magpa-spell ko sila ha. Nari daog pero wala premium. So, let's go na. Spell na. Na. Spell Thailand. Thailand. Country ni country. Thailand. Wala. Thailand. Go na. 5, 4, 3, 2, 1. Thailand. Ano ni? Thailand. So, sa'yo. Mali. So, wala na tama guys. Ang tama is Thailand. Thailand. About na lang sa mga animal. So, random. Tapos, spell zebra. Basic na nga zebra. Ay, mali. Zebra. Hayop na siya nasa sa zoo. Itong zebra. Isa ka o dalawa? Ambot lang. Go na. So, 3, 2, 1, go. Zamra, ha? Isang zamra. Ano saan eh? Zebra. Double E. Mali. So, walang nakatawag, guys. 10. Pangatlong question. Spell the word. Spell the word. Mr. Bean. Mr. Bean. Five, 4, 3, 2, 1. Tanan! Mali. Wrong spelling. Pang-apat na. Sana ako manalo. Spell the word. Spell the word. Toasted. Walang kopyahan na. Walang kopya. Toasted. And 5, 4, 3, 2, 1. A niya. A. Tapos ka rin. U. A. Wala. Mali. Look, B. Toasted. Ito mga spelling. Siyo. Toasted. Mali. Ano mo yan? Toasted. Dili toasted. Otro mong iwa po. Number 5 na. Spell the word. Magkano? Hatod pila ni? 110. Spell the word. Spell the word.
Kazumi. 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 In 5, 4, 3, 2, 1. Mali. Down. Lo. Mali. Sa'yo. Mali rin. Dapat ay ito. Ay. Number 6 na. Kung sino... Uy, wala pa. Number 6. Number 6 na. Spell the word. Basic lang niya. Spell the word Adidas. Uy. Adidas. Oh, wala pa na. Adidas ha. Das. Dili bas. Adi. Das. Ha? Ay. Adidas. And 5, 4, 3, 2, 1. Ay, mali. Lut lang. Uy. Man ako. Be. Correct si James. Correct. Malamang yagi iris. Mali man ko. Spell the word. Ay, ano natin na? 7. Number 7 na. Spell the word. Rumi. Umi, Rumi. Spell the word Rumi. Rumi. Double E. Mali. Spell the word Rumi. Double R. Mali. Double U. Na mali. 5, 4, 3, 2, 1. Daw? Tama. Ano to? Roma. Ano eh? O. Ano man Ay, mali niya. Are. Mali. O. Okay? Ah. Mali. 7. Nakadalawang sagot. So, siya pag sino maka 5 na sagot, merong 10 pesos. 10 pesos. Ano? Ballpen. Si James. Lagyan mo lang ganito si James. Na. Wala na. Ano? Wala naman ni Pulbo ni. Wala na. Wala Ano na. lang? Ano lang ha? Mana? Wala ka diyo. Ano na? Number 8. Ay, number 8. Number Wait, 8. bitong. Spell the word Prince. Prince. No. Spell the word Prince. Ay. Prince. Angelo. Dapat ya sa papa. Are oh. Ay. Prince. Spell the world. Prince. A world word ay. Angelo. Spell the word Prince. Prince. Angelo. My best friend. Are oh. My Ay, guys, naman. brother. Spell the word Brothers. Prince. Ano yung Philippines? Spell the word Prince. Ano sa naman na? Parang kay kuya. Spell the word Prince. Angelo. Spell the word Angelo. Spell the word. Ano yun? Angelo. Prince. Ibalik na kay kuya ha. Angelo. 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 Spell the word Prince ha. Prince. Daw? Meron tao? Doon na. Ano saan eh? Anong prices? Prices? Prices din na yaha. PR.
C-E-S. Ano saan ni? Ba't ano pagbasa na? Ay, wala in. Prices. Prince. Ay, wala na. Mali na. Ang spell prices. Ay, prices. Prince is ganito. Oh. Ay, wala. Oy, N. Oh. Ano na? 9 na. Number 9 na. Spell the word. Kung kinsa ang pinakadakong score. Spell the word. Wala. 5 dapat. Spell the word. Basket. Spell the word. Country. 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 Country like country. Country. Country or country? Country. Country basta. Country. Country like mga bansa god. Country. 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 Grabe, perfect si Jameson. 5 4 3 Mali na. Wala ka? 2 Mali na. 1 Tenen! Kanri. Mali. Kanri. Mali. Lo! Kaun. Kaun. Number 9 number 10 na. Last number na. Spell Pagkasunod the mat. word. Pagkasunod mat, iya plus lang. Spell the word. Aqua times. Cucumber. 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 Bro. Ito na sa Cucumber. Grow Garden. Cucumber. 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 Sige mo ha. Cucumber. Mali lang. Dapat o mali siya. Ay, oo. Mm. Oo. Oo. So, walang nakatamang sagot, guys. So, ang panalo si Ay, big. Ivan. Chit, chit, chit. So, mat. Plus, So, plus. Sama sagot. So, hanggang dito na lang, guys. Bye! Hintayin yung part 2.